Tapos si tita ko na solid magmekas-mekas hanggang siko. Yan na, minamekas-mekas niya yata. Gaw-gaw. Yan na. Yun na. Bam. Bam. Salpak. Sige, fry. Yun. Okay, kumuha na mantika si tita. Sobra na solid yan. Mekas-mekas mo na ulit, tita. Yes, ipasok mo na. Buong siko mo yan. Malinis kami yan. This is our family. The cleanest family in India. Yan. Let's go, tita. Yes. Mekas-mekas mo na yan na todo yan para na tornado. Sige na, tita. Go mo lang. Go mo lang, tita. Yun na. Nice. Nice. Sige lang hanggang siko mo, tita. Sige, pasok mo na buong kamay hanggang kili-kili yan. Okay lang. Kakain pa din ang tao. Mekas-mekas pa more. Sige lang. Tornado na yan. Bam. Bam. Tita is in motion. Yun na si tita. Kargado na si tita. Oh my God. Mekas-mekas na todo yan. Mekas-mekas na hanggang siko. Oh my God. Let's go, tita! Let's go! Wow, man! Wow! Ako yung napagod kay tita kakasigaw. You know, sobra na clean. Yun. Let's go. Let's go. Yun, nagugas na si tita ng kamay niya. Hanggang siko, kumuha siya ng... Oh! Okay. Ng sleeve. Yun. Uy! Circle na yan. Wow. Galing naman sobra yan. You know. Sobra na speedy si tita yan Sobra na bilis si tita yan pare. Minekas-mekas niya na ulit sa mantika. Nilagay niya na yung mga bola sa mantika. Oh my God. Yan ang sobra na bumibilis na si tita. Bumibuela na si tita. Oh my God. Ako na yung napapagod kay tita yan. Patingin-tingin pa si tita sa gilid. Sobra na dami yan, tita. Sobra na dami. Wow. What a talent only in India. Creating circles, 0.01 second. Yung isang circle na yan. Yan na, sobra na yan. Galing. You know. Oh, mekas tornado. Nilinis lang pala. Tinakpan na ni tita. Hugas na ulit si tita yan. Focus muna siya sa frying. Yan na. Mekas na ni tita yan. Mekas. Yun. Perfect. Wow. Beautifully done. Yun na, mekas. Mekas na ni tita yan. Sobra na galing. Wow. Golden brown na yan, tita. Labas mo na yan. Marami na naghihintay para bumili. Hindi yata nila nakita. Pero okay lang. Family business naman. Pamilya ko rin naman yan lahat. Yun. Nilagay na ni tita. Tinanggal niya na sa oh. Sinara niya yung gas stove. Sayang gas, syempre, di ba? Tipid-tipid na tayo yan. Wow. Oh, ha? Sobra na galing ni tita ko yan. Yan na si Lola. Si Lola naman ang susunod. You know? Ano yan? Kinamay din ni Lola. Oh my God, isa ka pa. Yan na. Chutney. More chutney. Some sibuyas. Siyempre, sibuyas. Kain na kayo, sir. Mga pinsan at tito ko yan. You know. Alam nyo guys, ganyan kasi sa India, parang pamilya lang kami lahat. Yun na. Kain na, sir. Yan na. Bang. Yun, chutney. Yun o. Let's go. Yun o. Sobra na sipag talaga Lola eh. Serving with the hand chutney. Another chutney. Sibuyas. You know. Wow. Ayan na guys. Kain na kayo yan. Sobra na sarap. Oh my God.